So what are the type of application? No? So in Google Form, later on, for online pre-assessment, you will be asked to select the type of application in accordance with the applicable DOE circular. So for this morning na session, no, mag-focus lang jud ta sa liquid fuel outlets nato. So unsa-unsa ang mga application under the liquid fuel outlets. So first is the COC for LFRO. So both new and renewal. So this applies to regular stations na katong merong mga underground storage tanks. Second is the COC for TSRO or the Technology Solution Retail Outlet. So both new and renewal din po, also known as fuel vending machines. So this is applicable to outlets using above ground storage tanks with maximum capacity of 2,000 liter per product. So I hope masabtan ninyo ang difference sa LFRO and TSRO, no? And then the third one is the certification for hauler onyo. So this is for retail outlets na meron pong tank truck used to transport fuel for their own station only. So on station only. So this is one-time issuance, no? For as long as valid pa yung COC sa tag-iya. So, valid pa din po yung certification for hauler for own use. So, again po, own use only. So, from depot to inyuhang station. So, dili po pwede mag-transport or mag-supply fuel gikan sa depot to other stations. Sa inyuha lang po. Kung gusto niyo nga mag-apply nga makasupply mo sa other station, hindi na po to siya ma-full category as own use. Pwede na po kayo doon sa distributor. So, another documents po yung isa-submit, another application, pero dili na dito sa Mindanao Field Office i-apply, sa OIMB, sa central office na mo, for distributor. Lastly, we have the Certificate of Non-Coverage or CNC. So, this applies to companies that have liquid fuel storage and dispensing solely for own use operations. So and di po siya covered no under regular retail licensing. So best example nito is yung mga bus companies, taxi operators na merong own station for their fleet sa ilahang sulod sa company. So please make sure po to select the correct type of application as this will determine the requirements that will appear in the pre-assessment form sa atong Google form. So dapat kabalo mo kung unsa nga type of application ang inyuhang i-apply. So here on this slide, you will see the important links that you need to save or bookmark. So siguro uban sa inyo no kabalo na ani nga link. So balik-balik jud ni na maghatag na link. So bit.ly/cocrec short for the requirements and forms. COCREC forms. So if possible no kindly access them now so you can follow along with me during the tutorial. So and the Secretariat also will post this link sa atong chat box. So, the first link is the checklist of requirements for all types of applications. So, just type or click this link using your preferred browser and you will be directed to the COC folder. So, ini-click ninyo, each type of application has its own folder. So, kung LFRO ka, na folder for LFRO, na po folder for TSRO, hauler for own use, and CNC. So, inside of that folder, no, you will find the checklist, forms, sample photos, and guidelines, and so on and so forth. So, we strongly encourage everyone to read the guidelines. Please, read the guidelines first bago mo mag-fill up or mag-comply because this will guide you step by step on what to do and what documents to submit for each requirement. So, hopefully, no nga, basahon jud nato ang guidelines. Very, amo ang guidelines. Kaya step by step jud, unta, makita ninyo o ma-appreciate po ninyo ang gibuhat sa mo ang staff for this guidelines. So, for today's session, I will not discuss the guidelines in detail. So, siguro mag-touch lang ko konti, pero di na dyan siya na detalyado no, para madali atong discussion. So, our focus magud today is on how to navigate and accomplish the Google form. Kasi bago man ito para sa inyo yung Google form. Kasi previously, ang ginabuhat nato for the pre-assessment is through emails lang, email lang.
email kay assessor, then reply kay assessor. So ngayon, wala na yon, through Google Form na po tayo. So the next link is ayan, ito na po yon, yung Google Form for online pre-assessment. So this is the form that you will use from time to time. So whenever you have an application, so make sure din po to save this link or bookmark this link. So you can also find this link on our Facebook page. Napo ni siya sa Facebook page, nakapin ni siya or naka-featured for easy access. So mamalihog pud ko sa atong secretariat and to please post these links po kaning dalawa ka link sa ato ang chat box. So to access the form, please make sure lang po that you are already signed in to your Google account. So if a prompt like the one shown on the screen appears, so just follow the steps lang po so you can be directed to the form. So na mga client po na nag-try na og fill up or naggamit sa atong Google Form tapos mo nilang ma-encounter. So please i-follow lang ni siya nga steps. Click the option na nasa taas, upper right, or select the three-dot menu, and then after nag-select, click the option to access the form, kaning open in external browser. Kasi strict to see Google pag merong mga documents or mga attachments na kailangan. So hopefully masundan ko ninyo kasi we will go through the Google form. So if you already have your form available, you are welcome to follow along and fill it out with me. So kung gusto mo mag-fill up din ha, okay ra kaayo. So this way you can see how each mga field is completed and ask questions as we go. So kung na may questions along sa ako ang pag-discuss, type it doon sa sa link na to para ma-address inyo ang questions later. So dirita, click this link. Ayan. Kani ang makita ninyo, So Google Form po tayo na ha. So, ayan. Hopefully, maka-follow lang mo. So, online pre-assessment for COC application for Mindanao Liquid Fuel Retail Outlet. So, meron po kaming reminders lang dyan na this online pre-assessment for COC application is for Mindanao players only, except BARM who are engaged in the business of retailing liquid fuel. So, may mga steps din po tayong binigay dyan. So please read carefully the steps below before proceeding with the online submission. So step 1, prepare all documentary requirements based on your type of application. So please refer to the complete list of requirements and guidelines. So again, same link nga ako ang ipakita kanina, yung bit.ly. So once you click this link po, ayan. So, as mentioned kanina, naadiri ang mga folders for every type of application. So, merong LFRO, TSRO, Howler for own use, and CNC. Meron din kaming other folders here. So, flyers, sample flyers, and yung list of registered distributor natin. So, i-check nato na later on. So, meron din po kaming mga files dito. Yung na-mention ko po kanina, yung circular, 2017-11-0011. Meron din pong guide on how to use dun sa online payment natin. Guide doon sa how to fill up yung reportorial requirement. Actually, ito yung present namin last week, I guess. Kasi nag-conduct din tayo ng virtual orientation and assistance doon sa pag-comply sa atong reportorial requirements. So kung gusto niyo i-check, click lang open lang din siya nga file. And then, meron din po tayong instructions kung how to get GPS coordinates. Kasi may mga applicants po tayo na maglisod kung saan din yung pagkuha ng GPS coordinates. So, just an example lang. So, balik tayo. So, ayan. So, in the next sections, kanina to nga form, complete the self-assessment. So, meron tayong self-assessment, checklist based on your type of application. Then, tick the boxes for documents that are available, complete, and ready for upload to this Google form before proceeding. So, ganyan meron tayong self-assessment. So, kung sa tanaw ninyo ready na,
So, mag-next tayo, makaproceed ta. Pero kung dili na to siya pwede man-next kasi required man yung mga documents doon. So, this ensures that all requirements are met and helps avoid delays during the pre-assessment process. So, if all required documents are complete based on your self-assessment, so click the next button or tab to proceed with the online pre-assessment. If any required document is incomplete or unavailable, please do not proceed kasi mabalik ra gihapon na sa inyo, di gihapon mo ka-proceed kasi required to siya para mahuman ang ato ang submission, as most requirements are mandatory. So attach or upload the correct and required documents for each item. So if you're unsure about your files, please refer to the sample documents. So per item, per requirement, meron po tayong sample documents po per item. Or pwede din po nyo balikan yung guidelines for reference to double check the compliance. So, wait lang. Pakita ko lang yung guidelines, no? Sample guidelines. LFRO, regular. So, first na file dito is yung guidelines. So, yan. Guidelines. So, step by step yan. Kung ang ato ang checklist is naka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yan. So, yung guidelines din po natin naka 1, 2, 3, 4. So, hopefully naka-itemized yan siya. So, hopefully masundan lang jud na inyo. Ayan. So, next is attach or upload, no? Again, then step 5 na pala tayo. So, for applications requiring DOE endorsement, you may proceed with the online submission provided that the online lacking documents are the business permit only and fire safety inspection certificate or the FSEC. So, again, the assessor will review the submitted documents and notify the applicant by email whether they are complete or if additional or revised documents are required. So hopefully, kompleto na jud, no? Ang assessor is dili na mag-reply sa inyo for incomplete or revised documents na kinahanglan. Hopefully is complete na jud kay naaman jud tay mga sample na photos or files na ipakita para guided lang jud mo. Ayan. So, let's say, start tayo ha. Atong email address is this one. And then, yung business name, XYZ Gasoline Station. So, fill up lang ang atong mga basic details. Complete address, let's see. Almasiga Street, Poblacion 1, Sabarlan, Butuan City. Sample lang ito ha. Ayan. Who is submitting this online pre-assessment? Owner ba or representative? So, pwede owner, pwede din representative, but please note lang po kung representative, kailangan nyo po i-attach yung SPA or Secretary Certificate for Corporation sa application form. Owner or representative? Let's say owner. Sige, representative na lang. Kasi kasagar mga representative ang nag-apply sa ato. So, type of application. COC for LFRO, TSRO, hauler for own use, or non-coverage. So, na-discuss na ako ni ganina, no? Kung on-site differences aning application. So, let's say LFRO. Ayan. So, next lang ta. And then, pangutan-oy na pud mo kung unsang application status kasi lahi-lahi atong requirement for new and renewal. So kung for new, ito po yung mga first-time applicants or yung mga existing na mga station na nag-expired na ang COC. Kung mag-expired na po atong COC, good as new na po tayo. So napo na sa ato ang DC sa circular po nga kung mag-expire na, good as new. So balik tayo sa start kung mag-expire. So make sure po nga kung pa-expire na, at least 1 month mag-renew na po kayo para dili malimtan. So, for new, ay ito so good sa new. Next lang. And then, so ito po yung na-mention ko po kanina na meron po tayong self-assessment checklist. So, please check all requirements that are available and ready for submission. If you're unsure about your files,
please refer to the guidelines. So, i-click lang ninyo, madirect na mo dito sa guidelines na ako ang na-mention kanina, o akong napakita kanina. So, that one. So, balik-balik no, ginabalik-balik yun na to, guidelines. So, please, unta magamit po ninyo ang guidelines bago ta mag-submit sa atong application para sure lang jud tayo. So, para mas madali kay kung gusto lang ninyo, kanilang man ako ang ready. Ako na ni ipa-check. So, kabalo na ta nga naikulang pero i-submit gihapon ninyo. So, masabot ag kadugay. So, better nga i-sure na jud ninyo nga kumpleto para diretso-diretso. So, let's say kumpleto na tanan. Ayan. Check lang nato. Kung kumpleto na tanan ha. So, itong mga items dito nga nakalagay, ito din po yung nasa checklist. So, I confirm that I have checked all the required boxes. So, prepare the necessary documents and may proceed with the submission. If dili naman, kung dili pa mo kompleto, so pwede niyo i-close na or I will end this form. Pwede din po ito. So, dirita para maano na to say next. So, next. So, pag next meron na din pong dito, note, please submit all files in PDF format. So, each document must not exceed 1 MB in file size. All required forms and checklists are downloadable through this link. So, again, yung link po dito is katong gihapon ning sa bit.ly COC pero gipa-direct lang mo diri so kung unsa siya nga specific type. So, this one is for the LFRO. Ayan, so kani siya ang ato ang checklist. Mao gyapon akong gipakita ganina. So na-direct lang siya sa LFRO kasi LFRO man ang atong gi-click as type of application. So ayan. So kung sa checklist na to, again po no, kung sa checklist na to naka 1 2 3 4 5 6 ang atong mga forms dira naka-number pud na siya 1 2 3 4 5 6 and so on so forth. Ang this one, the other one is for renewal yan siya. Same gihapon, folder, pero yung checklist is medyo konti na lang siya. Ayan. So, first, requirement for the COC LFRO new is the application form. So, filled out and notarized application form. So, nami gibutang nira nga sample photo kung unsa day ni dagway sa atong application form. So naapod mi gibutang dira nga link although nagbutang na mi diri og asa pangitaon so di ta ganahan daghan nito nga file so ganahan kung isa lang jud akong makita so pwede ra gihapon so click lang na ma-direct na ka sa file nga katong application form. So pwede na ninyo siya i-download. Ayan, download para namo inyong copy. Download or kung gusto niyo diretso print, pwede kung naka-connect na printer sa inyong computer or sa inyong laptop. So download niyo lang 'yan, then fill up. Post na natin 'yan. Then kung kung ready na, kung nana mo i-add file lang nato siya. Add file. So, pangitaon nato tong document. So, better po naka-rename ng inyong file. So, application form, affidavit, or depende sa file nga inyong i-attach. So, for example, application form, sample lang niha. So, i-attach lang nato siya. Yan, naka-PDF file na yun siya. Ayan. So, muna na nga tong application form. Again po, kung naay lucky, dili ta maka-continue kay mandatory po per requirements. So, nakabutang asterisk so mandatory. So, kung wala kay i-add na file, dili nato ni siya ma-submit. So, dapat kompleto jud siya. So, affidavit of undertaking, again po, click lang nato na siya. Ayan. Para for sample kung wala pa tay form. So, hopefully, bago ta mo sulod ani nga part, kumpleto na prepare na nato siya. So, add file lang. Na lang na ako kay sin sample lang man. Affidavit. Ayan. Nasundan lang ba? May I see po a thumbs up from our participants kung nasundan lang. Abay, nag-thumbs up? Okay.
Thank you. So, third one is yung supplier certificate form. So, meron tayong template po dito, pero not necessary naman po na yung template namin yung masunod. So, sample lang ito. Depende pa rin po sa supplier ninyo kung unsang form or template ang ilang ihatag for as long as makita lang namo ang business name, basic details, business name, business address, tapos, kung unsa nga address ang nakabutang sa certification, dapat maupod ang address sa inyong application. And then, validity sa inyong certificate. Kung naamoy agreement, pwede na din po yung supplier's agreement. Pero kung wala, certification. Ayan. So, for the list of DOE registered distributor, meron po kami ditong note po na for the list of DOE registered distributor, please refer to this link. Kaninga link na sa baba or na po din makita dito sa COC form, ang link. So, kailangan lang po ang inyong supplier is registered distributor kasi if wala siya sa list, dili po namin siya tanggapin. So, here po, nandito po yung list ng mga registered distributor natin. So, gina-update na muna siya quarterly. So, ang nakapost din is as of December 31. So, next update po nito is March. So, mag-post na muna siya by month of April, mga first to second week of April. So, nadira nakabutang mga accredited or registered na distributor. So, pag dili po accredited, dili po siya pwede na to gamiton. So, ayan. Then, add file lang po. Yan, add file. Name of file. So, pwede niyo butangan supplier certificate. The next is the notarized statement that the facility design and operation of the retail outlet is PNS compliant. So, meron din po kaming templated form. So, pwede nyo po itong kopyahin na yung mga naka-yellow na highlighted nga cells, pwede ra i-change ang ang mga names na nakabutang din So, make sure lang po na notarize kasi notarize ito. And then, signed by the owner and then sa contractor ninyo, either civil engineer, mechanical engineer. So, dito po yan siya. Ayan. So, download nyo lang po siya. Sa guidelines din po, nakabutang din Ayan. Again po, balik muna tayo pala doon sa supplier certificate kasi meron ditong note na submission, it must be an original copy. So, nandoon po yan sa checklist na dapat original copy or with ink signature. Pero may mga cases po tayo na naka-scan copy lang. Okay lang po yung scan copy kanang gisend lang sa inyo sa supplier. Pero provided na ang inyong scan copy, must also email it to the aimd.doe.davao@doe.gov.ph. So ito yung official email address ng division namin. So para po for our verification nga katong supplier certificate ninyo nga giscan is gikan jud to sa inyohang gikan jud to sa accredited na supplier. So dapat i-email nyo po sa amin gikan sa inyohang supplier. So, makita may namo kung gikan ba yun sa supplier or dili. Kasi mostly, yung mga supplier may mga extension, like at petron.com, blah, blah. So, at Sea Oil or at Shell, yung mga ganon. So, the next one, .ph. So, next is the list of dispensing pumps. So, add lang natin. Balik-balik lang niya ito ang document. Kay sample lang ito. And then, list of dispensing pumps, hoses, and storage tanks with corresponding capacity. So, mayroon tayong note din po. So, basic lang ni siya nga, na details ang kailangan, pero may naka-note lang po tayo dito nga, kung ang inyong pump calibrated and sealed by third-party technician or a third-party seal was installed, secure certification from the city or municipal treasurer's office. So, na they are authorized to calibrate or affix the seal and submit the certification or authorization. Kasi may mga LGUs pa rin po tayo, although nag-conduct ni capacity building sa ilaha nga, how to properly seal sa mga dispenser, how to properly mag-conduct og
monitoring, yung calibration and sealing. So napagyapon tay mga LGUs na wala pa nag-conduct o wala pa nagabutang og silyo. So pwede man nga third party technician, pero since ang atong authorized na sealer is si TO, MTO, so dapat mag-issue sila og certification. So kung moadto ang inyong technician sa inyong station, establishment para magsilyo, please call the attention of the LGU, the Municipal Treasurer CTO, para mag-witness sa ilahang pagsilyo, pag-calibrate. Kasi bago man gud na silyuhan, dapat makita usa nga tama ang ato ang na-dispense. So dili kulang-kulang. So ayan, so mayroon ditong template. Click nyo lang yan siya. So, yan na po yung template. I-fill up lang ninyo. Niya dapat signed by the owner. Then, add file na ta. Kung meron na tayo niyan, add file. Paspas ra ba ko? Dili raman siguro, no? So, layout plan. Layout plan. So, make sure lang po for the layout plan, meron pong measurement and clear yung photo ng layout plan ninyo, no? So, must have measurements to determine the lot area, and then kailangan po makita na mo ang connection sa UGTs to the pump. Kung kani siyang pump, unsa ni siyang product ang nakakonect niya dera. And then the location of underground tanks with label kung pila ang capacities para ma-cross-check na mo sa inyong list here kung tama ba yung ginapang butang nga capacity. Kasi kailangan po dito maglagay ng capacity ng inyong mga tangke. So, add file lang din po. Sample lang yan na layout. And then the next one is the bucket. So yung bucket po natin is dapat po calibrated siya yearly. So make it sure po na ang certificate nga naa sa inyo karon is valid pa. So kung ang inyong certificate is February 2025, so valid pa po yan siya kasi January pa ngayon. So dapat magpa-recalibrate na mo by the next month. Pwede a month before or 2 weeks before kasi depende sa sa DOST kung unsa sila kapaspas mag-calibrate. So add file lang sa picture sa inyong certificate. So gipang butangan jud nato na siya file. Ayan. So for pictures naman, so please see the sample photos for each item as reference. So make it sure lang po na meron po tong timestamp or GPS coordinates para ma-sure na mo nga kanang pictures inyong gi-attach is inyuha jud ng station. So let's say for example, may requirement na air and water facility tapos wala mo, gikuha ninyo sa other station. So it's a big no. So unsa na mo na pag-make sure, so dapat merong timestamp po, may GPS coordinates. So dapat pare-parehas yung coordinates sa other photos. So full front, right and left side views. Add file lang po. Yung pictures. Ayan. So again, better kung i-rename na ninyo inyong file para dali lang makita. Then required stickers. So meron din po tayong mga sample photos for Ron, Ethan, and B3 among others. So dapat properly labeled lang po siya. Yung Ethan po natin is para po yan sa mga gasolina products. So kung nagtapad ang premium o ang regular, since they're both gasoline, pwede na siya isa lang tapos nasa center ibutang. Pero kung diesel, premium, diesel na po deri, so yung itin ninyo, pwede nyo siya ibutang deri sa taas or dito sa baba. Then B3 for the diesel. Then add file lang ta. Recent na lang ko. Yan. Then calibration mechanism of pumps sealed by LGU, CTO, MTO. So ito yung na-mention ko kanina, na dapat ato ang mga pumps kay silyado. So para dili ma-manipulate, Although wala man tayo nagingon nga mandaya mo, pero at least lang for makita nato na okay ang inyong pump, na
dili wala naga-under delivery, so dapat calibrated siya and sealed. So ang nagasilyo ana jud dapat is ang authorized nato is CMT o CTO. Pero again no, kung wala pa nagasilyo si LGU, so pwede po third party technician. So basta mag-issue lang po certification si LGU. So balikan ko lang yung sa na to station. Meron tayong mga templates here kung unsa nga certification ang i-issue. So, ganyan yan siya. So, meron tayong na-provide na template para kung mag-ano si LGU, unsa man na certification na kung i-issue ani oy. So, at least meron tayong template kung maglisod sila buhat. So, i-fill out lang ni nila kung sa nga brand ng inyong dispenser, model, serial number, then sa nga nozzle or product, premium, regular, diesel, then dapat signed, then nakabutang diri ang inyong business name, then address. Ayan. Add file lang ta sa picture sa inyong dispenser, sa inyong pump, mechanism pump, kung giunsa nila pagsilyo, kasi titingnan din namin, i-check din sa mga assessor no, kung properly sealed ba, or kung ang inyong pump is kung naabay silyuhanan sa mechanical or electronic lang. So kung both gani, kung dapat silyuhan ang mechanical o electronic, dapat mapakita pod ninyo nga nasilyuhan ang duha, ang mechanical sa baba o ang electronic dito sa taas. Kasi meron tayong mga daghan na tag mga brands sa ato ang mga dispensers. So ang uban nga dispenser is mechanical lang, ang uban is dual like mechanical and electronic, na puy uban nga electronic lang. So price display board, add file, dapat merong price entry. And then safety and informational signs or signages. So, meron din po tayong sample nito, no? Kung ganahan mo nga inani ang inyong ibutang, pwede ra kaayo. Pero kung naapod mo inyong gusto, okay ra kaayo. Basta naalang ning mga signages na ato ang need makita sa inyong station. So, add file lang. Ayan. So, click lang jud ta. Make sure lang jud nga ready na tong mga documents para dali lang nato ma-add. Add file, air and water facility, add file lang ta, picture na to daan. So, mo to better nga, basahon sa jud ninyo daan ang guidelines, tan-awon nyo daan ang checklist, bago ta mag-proceed ani na part, kasi kailangan ng mga files. Di ta maka-proceed kung wala. So, clean restroom. For example, na yan siya. Mauna ito ang picture sa and the logbook. So, naimangutanan dati last year, wala ning logbook. Anong karon pa? Si DOE Mindanao lagi required og logbook. Kasi po, this based po kasi doon sa statistics nato, sa ato ang report, sa inspection reports natin. Daghan ang mga stations na walay logbook. And please note po, pag walay logbook, meron po tayong penalty na 10,000. So, which is logbook lang, 10,000 dayon. So, better, pag-apply pa lang, inform na mo, naana mo yung logbook daan, para pag-abot sa pag-inspect na mo, dili na mo ma-penalize og 10,000. So, ang sa may gusto ninyo, magpalit na mo daag, tagpila ng logbook, less than 100, compare sa mapinaltihan tag 10,000. So, although medyo strict nga dapat nga natay logbook pag-apply pa lang. So, pero para po na sa inyo, para in the future, dili na mo mapinalize for the logbook, which is dako kaayo. Logbook nga 10,000. So, the penalty man pod nato is napod sa ato ang circular. So, tan-awon to niyo daan sa ato ang DC kung unsa man dayto ang mga requirement para dili ta ma-penalize. So isa ni ang logbook. So based ni sa atong statistics nga daghan ng mga stations na na-inspection na walay logbook. So part sa atong solution is pag-apply pa lang i-require na nato. And please gamiton po ninyo ang logbook, dili kay for compliance lang, like
Okay na ni na nakasubmit na ko og logbook nya after ana wala na nakatago na ang logbook tapos pag-inspect na mo didto na namoy COC pagpangita og logbook walay entries kay wala gigamit so dapat gamiton ninyo. At least once a week no once a week mag check ta mag-calibrate ta no so gamit tong bucket nato and then i-record nato sa logbook kay mo po nato ang reference kung kanos ata magtawag og technician kanos ata magtawag sa LGU nga para ma-adjust or maayos ang ato ang dispenser. So, ito po yung measures natin na kanos ata mo call sa ilahang attention. Para kung mag-inspect na ni, at least dili na mag-under delivery. Then, the last one is yung reportorial requirement. Pero, kani siyang reportorial requirement is para lang ni sa mga existing na nga station nga nag-operate. For example, last year, nag-operate siya last year niya, mga mid of 2025. Tapos, nag-apply siya karon pang first quarter sa or this year. So, kailangan niya mag-comply og reports. Pero katong mga stations nga mag-apply pero nakasubmit na og annual report, so no need na for this. Or kung bago pa lang jud operate like this year, so wala kay i-submit kasi previous year man ito na data. So add file lang ta dira. So wala ni nato siya mandatory kasi dili man siya applicable sa tanan. So let's say wala tay gi-add diri na na logbook. So pag next nimo dili ka ka-proceed kasi wala kay kulang ka og logbook. So dapat kompletohon jud nato ato ang documents. Ayan. So, next na ta. So, maka-next na kasi nakumpleto na to tanan og butang. So, important reminders, no? So, namantay, ang next niya nga is, please indicate the purpose of this application. Kung first COC issuance na ba, or feed for DOE endorsements. So, to obtain a business permit. So, as mentioned kanina, no, na atay mga LGUs na dili pang issue og business permit kay requirement nila ang COC, which is mao man jud ang tama, no. So for DOE endorsement, please note that the endorsement is valid for 1 month only. So kung makompleto na ton yung documents, mag-reply na si assessor sa inyo together sa inyong assessment form nga kompleto na together with the business endorsement nga inyong gi-request. Basta kompleto lang jud to tanan So ensure that you process your business permit kasi 1 month lang po siya yung atong validity sa endorsement, no? So within the validity period, as the DOE issues endorsement only once. So once the business permit is available, so pwede na tayo mag-proceed for the COC issuance. So for example, for DOE endorsement ito issuance ba? So submit na nato siya. Kaso akong gigamit dahil nga account is the sige na lang. Not sure kung masubmit ito kasi akong gigamit na account is maupod ang gagawin mo. Anyway, so inato ang process inato ang steps po, no? So if there are lacking requirements, no, the applicants will be informed kung unsa ang lacking. Pero however, no, we encourage everyone to submit complete documents as much as possible. Kaya po meron tayong tutorial ngayon, no, para to ensure completeness of the documents or yung requirements po natin. So in case there are mga minor deficiencies, so the assessors naman will inform the applicant accordingly. So ayan, thank you for using the pre-assessment form. So, mo prompt. So, submitted documents will be reviewed and you will be notified by email if additional or revised documents are needed. So, again po, no, we encourage everyone to submit complete documents. So, kaya natay tutorial karon, no? So, if you indeed without submitting attachments, kung gi-end lang ninyo kay napamoy kulang, so okay lang din yon. So, please disregard ito nga message. So, pwede man po ninyo balikan kung kulang man ko ani, so balik ko ato na part kay nakoy kulang.
Han, sorry Han, magpuno ni sa imuhang ano. I-delete lang to Han ang ako ang giano. Sa amo ang ano ni sa among secretariat si Honey Grace. Han ba akong tao. So Grace maliog na akong delete ato akong gi-submit. So sample lang to siya. So balik lang na ako. So, if the documents, no, again, no, kompleto naman, so ang application will be forwarded to the assessors for the issuance of the assessment form na mag-notify sa inyo nga for submission na ang hard copies sa inyo ang document kasi kailangan pa din po i-submit yung hard copies for now kasi may mga notarized pa tayong mga documents kasi hopefully no way forward na to na fully ano na jud siya online like as of this date kasi no currently we're in the final stage pa po discussions on the full online issuance of COCs like pwede na mo print sa inyong COC kung ma-approve na so inana pero this is to further ano din speed up the process pero for now again no we're in the final stage of discussion para sa safeguard no sa ato ang ano and still being finalized to ensure that document cannot be forged, dili ma-forge, is properly identified as an official DO-issued COC. Pero yun po yung way forward natin na fully online na talaga tanan, like yung submission and then yung pag-reply na mo sa inyo, nga mo na ninyong COC, kamo na ang mag-print. Pero for now, as is muna tayo, ang amo lang yung ginano diri is ang completeness na dili pa balik-balik ang documents. So, i-pre-assess na mo yung document and after that, you don't need to go here sa Davao kung malayo mo. Kung naanay go signal si assessor na kumpleto na inyong document, then for payment na, pwede din po kayo mag-pay online. Pwede na ninyo siya ipadala through courier for the LBC, GRS. So, depende sa inyo, no? And then, after that, ma-receive na namo, i-process na namo ang inyong COC. So, diretso-diretso na. So, mo na ang gamit sa ato ang pre-assessment. And then, the approved COC, i-email sa inyo, pero yung hard copy is ipadala pa rin sa inyo for now. Pero again po, way forward na to yung online na talaga lahat. So, ayun, balik lang tayo. So, same pa rin po yung process. So, dili na nako ni siya tagsa-tagsaon kay para natin taas na time for the open forum pero yung process po is yun po yung process for the or yung steps po para sa pag-fill up sa ato ang Google form. Sample lang po yun siya. Sige, mag-try talain. Gasoline station sa Davao City na lang para dali. Honor, say gusto ninyo. Howler for own use. TSRO. Say gusto ni mo, Sheb. Last sample na lang. TSRO na. Sige, go. Let's go for the TSRO. Balik sa ako, ha. Kining mga howler for own use, ayan. So kung katong mga LFROs na napod mo howler for own use, pwede ninyo isabay og padala diri ha, like kaisahan ninyo og application. Kasi may part kasi doon sa application form na sa application. May part dito sa application form kung meron ba kayong do you have tank tracks for hauling liquid fuel on use. So kung mag-yes kayo, apply na pod appeal ang howler for own use. Okay po. So for TSRO, last example po natin ito TSRO. Ano lang jud kung unsaon pag-click sa ipang butang, so mo lang yun na to ang goal karon this morning. So new renewal, renew na lang tayo kasi yung mga documents for renewal is naapo na sa new mugamay lang ato ang documents for the renewal. For TSRO, ayan. So, ito yung mga requirements for the TSRO. Again, guidelines, napo tayo guidelines specific for TSRO. Kung ganina LFRO, meron din po tayong TSRO. Ayan. Please read po the guidelines. Please po. Kasi ang mga questions ninyo, usahay, matubag sa guidelines. So, kapili, basahon po ninyo ang guidelines kay gifortan dyan na sa among staff diri, murag, wala dyan siya tulog para lang dyan mahumaning guidelines.
please po, use it. And then, TSRO requirements, let's say, nanani siya tanan. Ayan. Kung sa tanaw niyo wala na, ay nalagpadayon, i-comply sa nadaan. Ayun sa pag-check dira kung wala. Be honest to yourself. Okay? Honesty is the best policy. Charot. Ayan. So, again po, no, yung purchase and sales, depende po, no, kung existing na nga to ang mga station nga nag-operate na last year. Or 2 years pa, way back na. So, I confirm that I've checked all the required boxes. So, pero kung wala na, okay, ayun na na-check. Kung dili applicable sa inyo. Ayan. So, next. So, same pa rin po. Madirect, same, lagi hapon siya, madirect lang mo sa lain na folder. TSRO na po. Kung ganina is, to siya, for COC, LFRO, ito TSRO na naman. Technology Solution Retail Outlet. Pero same lang hapon ni siya. Yung header lang ang nausab niya. Ayan. Tapos, undertaking. So, meron din po tayong undertaking for the TSRO. So, please note no, atong undertaking na natay, wait lang ako sa pang close. Ayan. So, sa undertaking na to, ayan, nakabutang dito nga section 15B, rule of circular nato ng 2017-11-001. So, nakasite po din kung sa nga mga rules ang applicable for the TSRO, A, B, C, D, E, F, G. So, TSRO is for the purpose of addressing the fuel requirements of those catered by the bote-bote retailing in the area applied for. So, it's an technology solution para po wala na ning atong mga bote-bote which is illegal. So, pero meron tayong mga requirements for that. Make sure lang po na ang distance nato is 1 kilometer from the existing retail outlet. So, existing retail outlet po, yung retail outlet na butang there is, yun po yung mga regular station. 1 kilometer po. So, although gina-explain na ninamo sa mga previous IECs kung unsa ning 1 kilometer. So, for example, meron pong regular station katong LFRO na adiri ani nga lugar tapos gusto mo motukod og TSRO, pwede po basta dili mosobra lang mo og 1 kilometer gikan atong existing station. Pero kung naay TSRO nga nakauna sa inyo nga what's this? 1 kilometer at wala LFRO, TSRO lang. So, dili ra applicable ang 1 kilometer. So, kung TSRO to TSRO, walay distance requirement. Pero kung LFRO to TSRO na ay 1 kilometer. Applicable siya sa TSRO ha. Kung kinsay dapat mauna, kung mauna ang LFRO, kinahanglan og 1 kilometer nga distance si TSRO. Pero kung mauna si TSRO, tapos naay mutukod nga LFRO, walay distance requirement si LFRO kasi naka-underground tank siya, regular station. So, pwede niya tapadan si TSRO. Kung gusto niya 1 meter lang, 2 meters. So, basta walay distance requirement si LFRO to TSRO. Okay po? Basta nakauna si TSRO. Ang naalang joy requirement is ang existing na regular station to TSRO. Ayan. So, ensure po na meron tayong mga required na distances po, no? Yung 1 meter setback distance. Meron din po tayong guideline set sa addendum nato, no? Isa ani is ang katong maximum capacity. So, ang maximum capacity nato is 2,000 liters per product po. So, di po tayo pwede mag-exceed atong requirement. So, per product, it means premium, regular, diesel. And then, so yan po yung for the affidavit of undertaking. Then, notarized po siya. Application form, undertaking, notarized din po siya. And then, supplier certificate, same pa din po doon sa LFRO natin na dapat po registered yung supplier natin, registered distributor.
certification from the LGU. So, sa maning certification, ito po din po yung nasa affidavit na to. So, nakabutang sa atong affidavit is dapat mo na atong requirement na 1 kilometer and then kinsa man ang mag-certify nga 1 kilometer away mo sa existing. So, si LGU kasi si LGU yung pinakadool sa inyo ha. And then meron din naapo na siya sa ato ang addendum no na it must be issued by the pwede sa zoning na to or yung planning na to sa LGU. City planning. And then yung certification that the materials are manufactured in accordance to the facilities and product safety. So, pangayuan ninyo sa inyong suppliers, sa inyong machine. So, dili ayaw mo pag-transact og mga ano lang na mga suppliers sa inyong equipment or machine. Dapat inyong jud nang i-check nga kompleto siya documents kasi part sa requirement nato no is yung certification nga tong materials nga gigamit sa ato ang machine is manufactured in accordance to the product safety and facilities. So, add lang nato yung file, yung pictures ani. Yan. And then, list of dispensing pump. So, ano lang siya, mas dali ang TSRO na list of dispensing pumps. And layout plan. So, dito makikita yung mga setback distances, no? Ayan. So, please be honest po nga ang inyong distance is naka-comply sa atong requirement kay basin magbutang pahimo lang mo og layout. Okay, kani man ang requirement ni DOE o ni BFP. So, 1 meter daw. So, ibutang nato ni 1.2, 1.5, ana. Pero pag inspect na mo dito kay wala day nakaabot. Daghan jud kay mga cases ingnana na 0.3 lang, 0.5 lang. Gamay, dili kaagi ang mga tao. So, what will happen? So, ipabakbak na dayon. So, yung madak-an na mo gasto. So, better nga i-check sa jud ninyo kung unsa ang ato ang requirement bago ta patukod or magpa-construct og for the TSRO. Bucket same, parang na-discuss ko na po kanina, yung bucket po natin. Certificate from the DOST, issued by DOST. Dapat valid po, 1 year. So, pictures, full front, right and left side views, stickers, same pa rin po yung calibration mechanism of pumps, price display board, safety signages, bucket, logbook, and inventory or yung reports natin annually. Kung depende na kung applicable siya. So, then submit lang natin. Then next na natin na. For now, wala na ako nag-add file. Or di na mo add dito sa file ni Secretariat. So, ayan. Back ko na lang. For renewal, konti na lang for the renewal. Ayan. Diba? Gamay na siya for renewal. So, kung gusto mo, dili kay daghan mo dapat on time ta or ahead of time ta mag-renew. Kay kung mag-renew mo, late na, good as new, so mabalik na po datong daghan nga requirements. Ayan. So, ayun. I guess, dili na ko ni siya isa-isahon tanan, no? Naatay guidelines, naatay mga sample photos. So, please, gamiton to ninyo. Ayan. Gamiton to ninyo para sure jud ta nga kompleto ang ato ang documents bago ta mag-submit. So, before I end my presentation, I would like to share a few important reminders lang po, no? So for payment, please follow the instructions indicated in the assessment form. So, sa assessment form, balikan ko lang. So, sa assessment form na to, naka-note dito sa baba. So, check please. Mao man yung assessment form. The assessor, mag-comment dari sa assessor, dari sa remarks banda. Kung unsay basin nakalimutan og sign, so mag-comment yan siya nga for signature, wala pa na-notarize, mabutang po na ni Ayan. So, natay payment guidelines dyan. Cash payment, check payment. So, sundon lang nato na siya, ha? So,
May guidelines nakabutang dito. So for payment, ang cash payment is for walk-in applications only. So wala ta nagadawat og cash no kung gina-mailed ninyo kay basin mawala ang inyong cash. So kung for mailed po, pwede po cheque or meron naman po tayong online payment. So follow lang yung yung guide kung unsaon pag-pay through online. So for check payment naman po, we only accept manager's check or cashier's check payable to the Department of Energy. We also accept PMO. We do not accept personal and company check. So please ensure po the validity of the check kay basin pagpadala ninyo diri kay days na lang ma-expire na niya. Ang pag-abot diri kung LBC pila man ka adlaw. So pagkaugma kay ma-expire na yan, naabot diri mga week after pa ba or 3 days pa ba. So mabalik na pod sa inyo ha. So make sure po ang validity sa inyuhang sa inyuhang checky. And then sa submission, please submit prescribed documents filed in a long brown or white folder po. Make sure po no ang folder na to is properly sealed para po to avoid damage specifically from moisture or para dili po mabasa. Siyempre kay papel baya siya. So incomplete documents will be returned to the applicant via PhilPos po. So applications katong may mga kulang, so ibalik na to sa inyo through PhilPos. So that is why we encourage po to undergo online pre-assessment kani atong ginabuhat karon para po ma-ensure ninyo nga ang documents kompleto para po to avoid repeated submission. So dili lang time ang nawala pati na din po ang money or ang inyong kasi magpadala so mubayad ta. So para po maiwasan na siya. So make sure po kompleto or mo undergo ta sa pre-assessment para ma-avoid ang delay sa ato ang pag-process. So and then for the issuance of COC, once approved, the COC will be sent to your registered email. So as mentioned kanina, way forward po natin ito. Yung once COC is approved, it will be sent to the registered email address of the applicant. So make sure po nga ang inyong email nga gi-provide sa amo is active and accessible ninyo kasi upon receipt the COC upon receipt ninyo kung amo na mapadala pwede na kamo ang mag-print then i-display ninyo sa in a conspicuous area sa inyong station. So again po the DO is currently in the final stage of discussions on the full online issuance of COC. So our applicants will be allowed to print their own COC once approved. So we're in the final stage of discussion para ma-sure na mo ang safeguards are still being finalized para po ma-ensure na mo ang document nga gi-issue na mo cannot be forged and especially high-tech na karon dali ra kaayo sundugon or ma-fake ang mga documents. So dapat po ma-properly identified na mo or ninyo nga ang amo ang gi-issue is gikan budget sa amo. So for now the current process remains in effect where the COC may be picked up or mailed sa inyo So further announcement will be issued once the new process is approved. So mag-post lang kami sa amo ang Facebook page. So please follow our Facebook page po, DOE Mindanao Field Office kasi from time to time po nagapost kami sa mga activities upcoming activities, mga IECs and then mga announcement po namo. So please follow po. So I guess this is the last slide of my presentation, Thank you very much for joining us today and for your cooperation. So we hope nga ako ang presentation was able to clarify the COC, CNC requirements and the proper way of accomplishing the Google form. And should you have any further questions, please feel free to ask or reach out our office using the contact details provided as shown in the screen. So once again, thank you for your time and continued compliance. So have a good day, everyone. Thank you.